Ay, salamat mo, kaya ako napag-ipalit ka. Siya, kaayo. Subot, pasabot ani mga kaigsunan niya. Mauni possible, no? Or posibilidad nga mahitabo, no? Parehas sa batanong dato, no? Batanong hari nga batanong dato nga matod pa niya unsa iyang buhaton aron makaadto siya sa gingharian sa Dios. So, ningon siya nga giingnan siya sa Dios nga lakaw ug ibaligya ang imong tanang kabtangan ug ihatag sa mga kabos ug balik kani sunod kanako. Pero unsa gihimo sa batanong lalaki? Nasubok siya, gibiyaan niya si Kristo kay tungod kay mas gipalabi niya ang salapi. No? Mas gipalabi niya ang kalibutanong butang kaysa Dios. Subot pasabot nga dili gyud nato makita si Kristo kung atong ipalabi ang mga kalibutanong butang kaysa diha sa langitnong butang sa tuang kinabuhi. No? So, buot pasabot ana mga kaisunan nga mas dili nato makita sa ato ang kasing-kasing kung ipalabi nato ang salapianon nga bahin. Amen? Tinuod na no? Bisig ninyo na banaro pag-iwi ko na ma-explain ko nga unsa day pwede man siguro dunganon. Dato ko, pinyangalan kung insakto. Kaya ka nimo pangutana? Ha? Dili ka matabunan ang sulod sa imong kasing-kasing ang pagigugma sa Dios? Basig ma-apil ka pa giingnan ka sa Dios nga tigpakaron ingnon. Kung kuyaw kayo, kumaingnan ka. Di ba? So gikinahanglan gyud ka ang Biblia, dili gid ni siya masala ang istorya. Ang Biblia magtug-an gid ni kung unsa gyud ang atong kinabuhi dagan nga naa ta diri aning kalibutanan, no? So, kung ang kwarta, no? Ani yun diri ang pagkagusto o maayo sa salapi, mao ni ang magdala o makahimo og dili maayo sa mga butang. So, lingon diri sa Colosas 3:5, no? Nga kini nga bisan gi kini nga to ang kini atong unod-dun nga pagbati, no? O unsa na nga atong mga gipanghimo? So mo ni ato ang gialagaran, no? Mo ni atong gisimba. So buot pasabot mga kaigsunan nga magdala nato sa kadautan sa ato ang kinabuhi. So makadala og dili maayo nga mga butang, no, sa ato ang kinabuhi. So kung ang kwarta mao'y makapugong sa atong desisyon o makapadistansya diya sa ato ang buhi nga Dios, so gikinaha og dili man og kana siya mo'y makapugong layo sabta sa tingog sa Dios. Amen? Okay. So ang atong himuon mga kaigsunan, ato gyung higugmaon ang Dios labaw sa atong mga pangandoy niining kalibutana. Kaya ang tanan niining kalibutana mahanaw ug di gid nato madala. So gikinahanglan nga atong mas labaw natong higugmaon o mas labaw natong panganduyon mao gyud ang langit nun nga dapit. No? Mas labaw natong panganduyon nga makauban gid nato pirmi ang Dios. Amen? Praise God. So, ang ikaapat, lingon diri, buta kay gipatigbabaw nila ang pride. Tama to si Sister Gubrin, no? Nga kining pride, mao ni makapabuta, no, sa espiritu. So, lingon diri sa Santiago 4:6, itong basahon. Siko, unang-una ba? Ang Santiago, ang Gis, o ang Jacobo, parehas naman di ay. Parehas na? Gis, o Jacobo. Pareha na. Lagi. Merigit si Juan. Santiago Magtuon gid ta kay makabaluta. Okay? Kasi sa naman mga kaigsunan no, kay wala kung nag-eskwela Bible school. Sunday school picture of Dritso. Di ba? So makabaluta, no? So magtanaw ta o ay magtuon gid ta dapat. Okay, so naingon diri sa Santiago. Amo ni Santiago 200 Sila mo
Santiago, ninyo din sa Santiago 4:6, ninyo ng pulong sa Dios sa 6. Hallelujah. Apan ang grasya nga gihatag sa Dios daghan pa, sumala sa giingon sa kasulatan. Kaaway sa Dios ang mga mapahitas-on, apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Subot pasabot mga kaigsunan nga ang ato ang kinabuhi, no, kinahanglan nga magpamapainom sa ta pirmi. So dili na to ipataas ang atong pride. Oh, kini na bang pride no gini number 1 nga kanaang makapaalaang sa tao. No? Nga kanaang labi na kanaang sa kining kalibutanon nga mga pamaagi, ana gini pride present. No? Oh, kaning kalibutanon nga mga pamaagi, naagyod ang pride. So dili gid na siya mawala. Sumogali nga, para mapainugsalot ka pirmi, pari agyod ang mga langit nun nga dapit sa inyong kinabuhi. Dili nimo paharion ang kalibutanon nga mga pamaagi, kay once paharion gali mo na siya, naagyod si pride. Amen? Okay. Para mapainugsalot ka, aron ka mahimong maayong tao, dili sa kapaningban, dili sa kalibutan, so, ayaw pahari ang mga kalibutanan nga butang aron wala si pride. No? So, ingon anak mga kaisunan. Sa'yo naman kung na siya i-explain ang pride. Oh, kaya ang pride mo, subusulot mo, gawas, gini siya pinig. Isan pa gani mag-istoryanay mo? Matod pa gani. Kung makakita kay kagtao nga pride. Oh, ay, makita. Magkitaan malay. Kanang makasugat na ni kagtao nga taas o pride. Ingon pa, matod pa, ayaw anak pagpakig-uban. Oh. Ayaw anak pagpakig-uban og dugay. Ha? Kayo naman. Pagpakig-uban kag dugay ang tawa na mataas o pride, pati ikaw, magsige naman kag, o saman, makasalamat ka. Kaya naman, magtubag-tubag man ka sa iya ha. Kaya taas man siya pride. Oh. Diba? So ayaw anak pagkig-uban og dugay. Lakaw na yun ka. No? Dili na dayon ka sa iya ha. Unsa man magdugay og uban. Kay taas man siya og garbo, no? So makalikay ka sa imposible nga makahimo og kadaot apil sa imong kinabuhi. Oh. So sunod, ang ikalima nabulag sa nabuta sa espiritu tungod sa kalipay sa kalibutan. Oh, di ba? So kining kalibutan mga kaigsunan, no? Makapabutan ni sa ato ang espirituhanon nga bahin. Tungod kay bisan gani sa kanaang naangalagad na gyud na mga pastor ganagod. Ana ba? Daghan ba gyud, no? Tungod sa ilang kalipay, tungod sa ilang gusto diri sa kalibutan, biyaan ang ilang pagministeryo, pagministro, no? Sa ilang pagpanudlo, no? Ilahang biyaan. Tungod lang sa kaibaylo nila sa ilahang gusto diri sa kalibutan. Di na lang kayo sa ipagpasahis production, no? Kana mga unod-unod nga bahin, no? Mawala siya sa pagkapastor, tungod kay na siya inana, no? So kalibutan ang wala siya ng mga pamaagi, no? So gani diha sa ningon diha sa makita diha sa 2 Timoteo 4:4 nga si Dimas usa na siya kakauban ni Pablo diha sa pagministro, no? Gibiyaan niya si Pablo tungod lang kay gibaylo niya sa kalibutan nga mga butang, no? So wala na nagministro si Dimas. So ato kasama diri sa 1 2:15. Hangtod sa 17. Ingon naman sa Diyos sa 15. Ayaw ninyo higugma ang kalibutan. O bisag unsa nga iya sa kalibutan. Tanawa, sakto na gisulat ko siya diri. No? Kung higugmaon ninyo ang kalibutan, wala ka mo mahigugma sa amahan. Kay ang tanang buta nga iya sa kalibutan, ang unod nung kahitlaw, ang tanang
gikaibgan sa mga mata o ang tanang gipasigan ko sa tao dili kini iya sa amahan kundi iya sa kalibutan. Ang kalibutan o ang tanan nga naaniini nga gikaibgan sa mga tao mga hanaw. Apan ang mag-umat sa kabubuton sa Dios magpabiling buhi hangtod sa kahangturan. So napay kaila sa una. Minyo na siya. Ingon pa niya para dili siya makasala. Pag once nga naay babae nga mo padulong sa iya piyon din siya duko. Di siya maana tan-aw kay maana siya makasala man siya. Manas magan siguro. Ay kay nagpiyong man no. Umot lang. Bitaw, no? Para daw di siya katawagin na makalilit yun ang mga kanani. Nay mga bitaw no? So, mga kaisunan, ang buot pasabot mga kaisunan nga dili sa kalibutan, wala kita'y datanan. No? Pero kung atong paharion gyud ang mga langit nun nga dapit sulod sa ato ang kasing-kasing, ang kadaugan nga mao ang kaluwasan, ato gyud siyang maangkon. So naatay kasiguraduhan, no? Naatay security sa ato ang kaluwasan nga ato gyud siyang maangkon. Kay tungod kay di pahari man nato ang mga langit ngon nga dapit nga naa sa kahitasan. So, hinaot ko mga kaigsunan nga sa matag usa ka nato na atay mahibaluan, no? Kung unsa gid ay katinuod, no? Nga kinahanglan gid ay nadiligid nato paharigon sa atong kinabuhi ang mga kalibutanon nga mga butang, no? So kung ang imong kasing-kasing anaa sa kalibutan, dili ka makahimo paghigugma sa kamatuoran. Tinuod na mga kaigsunan, kung ang imong kasing-kasing anaa ning kalibutan na subot pasabot, wala ka diha sa tinuod nga kamatuoran. No? O ingon diri unsa may makaayo sa espirituhanong pagkabutan. So may makaayo sa atong na-explain mga kaigsunan. So, ang lima ka nakapabuta sa ato ang espiritu. So, mao tong tradisyon, balaod ni Moises. Ang ikatulo, mao tong ang paghigugma sa kasalapit. Ang ikaupat, ang pride, no? Ang ikalima, mao to ang pagkalipay sa kalibutan, no? Ibaylo nato ang kalipay nga lagit noon sa kalipay sa kalibutan. So, unsa may atong ikasulti sa atong Sunday School. So, nabatay nakatunan? Hello? Hello? Oh, so may atong ikasulti. Hindi daw magtiayon. Puro man iso pa. Paluwasan ko. Ako ikasulti nga yaw ito pang pag-asawa. Kaya makasalang kayo. Natungin. Gusto ka mo. What's ka? Pag-asawa ka. Kanang na ikot makakuya ka. Matinta na tukuha. No? Huwag mamay pagkita. Ako na di ko Kaya kung na ikot makakuya. Ganti ko mo. Una ang pagkitas. Hallelujah. Pinahang na nalita. Pagkita. Kanang isip. Puta, basta na ikwarta. Basta langit mo ada. Kay, once ka ba ako na ninyo mangita man mo atong dili puta. Panig kabuti ninyo, nga di sa mong mga sawa ka mo. Unay ako itatambak sa pagkatang kay. Nakapaliit magkunyana mo. Kaya naman yung kanya, bisan mo kuha, ganang mga unsa na idabay, basta lang punta. Ano ba yan kay mo? Hindi man ito. Dahil kung basta. Sala na yung una na yung mga asawa. kung wala na higugma. Oh. Okay, kalungan. Oh, wala sa punto, no? Ayaw daw